Nalazimo se u Eksportu na Student Day festivalu, tu sa Baby Lazanjom, pa dobrodošao Baby Lazanja. Hvala lipa. Kako ti u Rijeci? Grad ima tako dobar vibe, uvijek sam to govorio, zadnji put smo isto bili tu na probama, morali smo imati probe u Rijeci jer nam je student, bubnjar nam je student, odnosno čak srednjoškolac i imao je završne radove, pa smo morali cijeli band preseliti u Rijeku. Uglavnom, grad sa velikim vibeom, samo promet ja ne mogu, promet u Rijeci ne mogu, to je Trst Hrvatske, znači nemoguće voziti ovdje. Najteži grad definitivno za voziti u Hrvatskoj. Da, a Zagreb je lakši? Da, 10 puta lakši. Sad u Zagrebu trebaš znati samo se prestrojiti u Rijeki, trebaš znati svako raskrižje, ček časa tu nešto i sve usko i jednosmjerno i tako da kaos. Zanimljivo. A jesi ikad ti bio na Student Day festivalu? Ne. Nisi? Nikad. Nisam ja išao previše po koncertima i partima, pogotovo ne van Umaga. A na čem si koncertu u posljednjem bio, ali ne kao izvođač? Na velikom vjerojatno Rammstein, nevjerojatno sigurno Rammstein. Da, u Klagenfurtu mislim. Da, u Klagenfurtu prošle godine. Hoćeš li izvesti svoju novu pjesmu na Student Day festivalu? Da, izvodimo, znači ne izvodimo samo ove koje su vani, nego izvodimo u biti cijeli album do sada. Ostalo je još tipa 4 pjesme koje nećemo izvesti, ali to je za razloga samo što nisam napisao riječi za njih, pa nemamo ih spremne. Znači prvo napišeš muziku? Nekad. U ovom slučaju su to pjesme koje sam ja već imao od prije, bile su gotove, ali riječi mi se ne sviđaju, nisu ono što želim sad projecirati svijetu, ako ćemo tako, pa ih moram mijenjati. A da li misliš da je Rim Tim Tag i Dim najbolja pjesma koju si do sad napisao? Ne, nije ni najbolja od sve koji su vani, meni osobno. Koja je najbolja IG po Boy, tebi? definitivno. Koja? IG Boy. IG Boy. Definitivno najbolja od svih koji sam napisao koji su vani. Ovako, koji nisu vani, ne znam. A šta je sa tvojim Marcos, Recycle Bin, SoundCloudom? Da, vidio sam da je to nešto sada da se ljudi to početi zvati. Pa ništa, to je bio SoundCloud u kojem sam ja stavljao stvari koje nisu prošle za mantru ili koje nisam dovršio ili koje su mi bile onako za niš i onda kao samo kanta za smeće koju ću staviti pjesme jer mi je glupo da stoje na kompjuteru, ipak imaju nešto i sad sam vidio da su to ljudi našli, tako da. Da, vidio sam, neki su počeli objavljivati na YouTube-u i tamo je stvarno eksplodiralo i sad ljudi odlaze na SoundCloud. Da, ne znam šta kažem, to ja sam vidio samo tu jednu gospođu, ženu, ne znam, ili curu, ne znam, nisam im posjetio profil da konstantno to posta i da ljudi komentiraju i friend koji radi na radiju je rekao da danas pušta nešto iz toga na radiju i kao imaju pogodite koje pa ćete dobiti, ne znam, bocu rakije ili tako nešto. Ozbiljno. Mm-hmm. Što misliš o pop sceni u Hrvatskoj? Ja sam tek počeo tu scenu upoznavati, ja nisam znao prije nego što sam se pojavio ovako kao što jesam u formi Baby Lazanja, nisam znao stvarno ko je Žaža, ko je Nika Turković, ko je Matija Cvek, stvarno nisam pratio ništa, što ne znači ništa, da mi se ne sviđa ili da ne volim ili da disrespektujem, samo nisam nikad niš pratio, tako da nemam baš neko mišljenje. Mislim da je jedino mi je žao što ima puno bendova koji rade cool stvari, tip od vizualnih stvari koje su danas recimo rijetke, a da su cool, u smislu nekom mainstreamu, pa samo mi toga fali i žao mi je zbog tih nekih bendova. Mislim da hrvatska scena ima puno više za ponuditi nego od onoga što vidimo svaki dan u portalima i možda. A tvoj neki neotkriveni, omiljeni hrvatski artist? Pa meni je super, mislim nije baš neotkriven, ali super mi je Idem dečko, Antun, baš mi je cool, onda Pocket Palma su mi fora i tako neki koji mislim da zaslužuju više rekognitiona nego što ga dobivaju. Zadnja lajkana pjesma na Spotify-u? Čekaj sekundu, prvo da ja inače ne lajkam pjesme na Spotify, tako da ne, ali mogu ti reći koja mi je sad počela biti na repeat. Može, to je isto. IT Boy, Baby No Money. Sredi se mi se Baby No Money javio prije neki dan, pa sam najdrži reper mi je, pa zato. Ozbiljno. Mm-hmm. Kako je sad preko Eurovizije, tako? Pa vjerojatno je saznao da preko Eurovizije napisao mi je, javio mi se u inbox i čestito i to, ja se nadam da će me zvati za neki featuring, ali nije još, možda se predomišlja. Ozbiljno. Pa ne, pa sigurno će. Pa dobro, ne treba biti, ali uglavnom definitivno najdrži reper, pa mi je bilo ekstra super, slušam ga već godinama i onda ti se javi, to je nešto što ti stavi stvari u perspektivu, što je full uzbudljivo, ko klinac se sjećaš. Znaš, Ne znam di sam vidio, negdje si pokazao kao svi ljudi ti koji su ti se javili glazbenici, pa evo, koji ti je omiljeni možda? Ko mi se javio?
Pa ko mi je omiljeni glazbenik, nemam pojma, to je teško pitanje sutra da me pitaš, vjerojatno drugačiji odgovor, ali najdraži koji mi se javio, koji mi je onako srce prerasto je Alen Vitasović, s njim sam pričao o mačkama, ima isto jednog sličnog mačka ko mi, tako, ne znam zakon mi je došao na doček umak, baš je duša od čovjeka, sviđa mi se lik. On je inače bio prošle godine na Student Day festivalu, ovdje nastupao. Legenda, da, i da večera su isto Gustafi koji su mi isto predragi, tako da show, da. Znaš još neki line-up? Minea isto je tu, da, slušaš nju? Da, isto, ne, znam da sam googlao, kao znao sam ime, ali nisam znao pjesmu. Ali dobro, dosta je poznato, onaj rano se vrti po klubovima, ali dobro, ne izlaziš, da, pa. Da, znaš ko je još Hilson bio? Hilson će biti, da. Da, to je to što se sjećam od line-upa. Kako ti je sad trema naspram prijašnjih nastupa? Da li si se već sad uhodao pa ti je lakše izlaziti na stage ili... Pa kad smo bili na Eurosongu puno me više bilo strah ovih nastupa tipo C-Star, Student Day, sada i to, zato što mi je bilo potpuno nepoznanica. Znaš, na Eurosongu si znao šta očekivati, znaš da će doći jednu pjesmu, ne trebaš da brinu za muzičare, za zvuk, to je to. Kao, a onda baš mi je davalo, prije finala Eurosonga sam dobio tiskobu, pomislio, može trebam svirati na Student Dayu, znaš, ali sad kako smo preživjeli taj C-Star, i sad je smiren sam sada, ali mislim, praće me trema žešće prije, na C-Staru se još dogodilo druga najgora stvar koja se može dogoditi, ajmo reći s tehničke strane, to je da meni Riko i Nir na drugoj ili na trećoj pjesmi i do zadnje pjesme, do Rim Tin Tagi, da im se upalio kad mi realno nije ni trebao. Tako da se nadam da će ovdje bolje proći, da reći bi takvih poteškoća, iako to nije bilo do organizatora nego do nas, i naše nespremnosti na takve velike pozornice, ali učimo se i spremamo se, tako da bit će treme, ali neće me pojesti. Da. Pa ne znam, mislim, ako si uspio Euroviziju, gdje te gledala cijela Europa, mislim da ti ovdje nije... Pa šta, znam, drugačije, znaš, kad tu će biti ljudi 2 metra ispred tebe, na Eurosongu, brat, ti ne vidiš te ljudi, izgleda kao da je fake, to je prvo, drugo, ljudi kažu te strah zbog, znaš, gledati cijela Europa. Ja uopće ne mislim da mene iko gleda, kao u smislu ne misliš na te gledatelje koji su iza ekrana, tako da, ne, meni će biti sigurno strašnije ovo nego tipo polufinale Eurosonga, 100%. Pogotovo jer za Eurosong je toliko proba da više kao... Aj na svi stare ovdje ljudi te kao znaš neke ljude kad ih vidiš i na tamo na Eurosongu sviraš jednu pjesmu koju u tom trenutku bili smo favoriti, svi ju znaju, svi je vole, a ovdje tu je sad trebaš pokazati ljudima ima puno više od mene, od Dream Team Tagima, da li će prihvatiti, da li neće prihvatiti, da li znaš, trebaš napraviti atmosferu. Tamo više nastupaš za televiziju nego što nastupaš za ljude tamo, iako mi smo radili obrnuto, mi smo nastupali za ljude koji su ispred nas, pa se to i lijepo prenijelo na televiziju, ali da, to je tako da, bit će prpa, ali neće me pojesti, sigurno će biti okej. Da, ja sam siguran da će ljudi poludje čim samo tebe vide. Ma ne znam, meni je to tako čudno i ne želim uopće tako razmišljati, ali kužim, thanks, ali meni je to ja mi dalje hoće da će da će me samo početi buuuu. Ne, nema šanse, mislim. Znam, ali eto, tako mi u glavi još ostaje buuuu. Tako da kad smo izašli na C-Star isto, kad sam izašao van sam čuo bio me daj, nisam mogao vjerovati dalje, to sve čudno, ali cool. Da, pa mislim, napravio si ogromnu stvar sa Dorom. Mislim, skoro nisi upao, a na kraju si došao drugi. Nemoguća situacija, i život ti se preokrenuo, tako. Da, mislim, puno ljudi tu radilo sa mnom, nisam ja sam, znaš, šta znam. A dobro, ti si napisao pjesmu, je tako i tekst. Da, i sve, u biti, sami miksu sam čak. Pa zato sam ekstra ponosan na to jer sam bio na ovoj godišnjoj Euroviziji jedini koji si sam sve radio, to mi je bilo pre-cool, pa znaš, barem mogu stajati sam iza toga šta god bilo. Ali da, mislim, imao sam pomoć puno ljudi, na kraju dana što kažu kao radi, pa jednom kad ti se otvore vrata, znaš,
samo će sve krenut nekako se izliti, tako i meni, nisam ja sad ništa posebno radio sam isto kao što sam radio prije Dore, pisao pjesme, sjedio doma, čekao da se nešto dogodi u smislu radeći, čekajući, pa tako da ali super, mislim predivno je, stvarno je ima nekih zahtjevnih situacija u svemu ovome, ali u većini ovo sam sanjao kod dijete i sad se napokon ispunjava i još uvijek mi je nerealno da mogu kao sad platiti račune zato što sam svirao, to mi je najbolji dio svega. I bukiran si, je tako? Mislim, ovo ljeto, koliko imaš koncerata? 30 koncerata ovo ljeto i sada na kraju 6. mjeseca ja čekam da najavimo ovu europsku turneju koju imamo za 2025. gdje smo samo po Europi. Tako da većinom smo u Hrvatskoj u regionu ovo ljeto, ali nakon toga bukirana je već turneja za Europu, tako da ja čekam ići van. Niš protiv ovdje, samo svima je cilj nekako kad ideš da ćeš uspjeti na još nekoj većoj razini od samo Hrvatske, iako je Hrvatska cool i možeš raditi dobar posao ovdje i na kraju dana drago mi je da možeš početi ovdje, sa Sistarom doma, pa Student Rijeka, pa tako, bolje nego sad da odmah ideš, ne znam, Helsinki ili Nova Rock negdje u Austriji ili gdje već, tako da, to je cool započeti doma. A imaš li neke pjesme na hrvatskom? Ne, nemam niš na hrvatskom, nisam siguran ni da li ću raditi na hrvatskom jer ne osjećam neku potrebu za tim. Mislim da današnja nova generacija da praktički pričaju svi engleski, da mi je drugi jezik engleski i ne znam koliko ima potrebe i ja se uvijek ugodnije osjećam pisati na engleskom, tako da možda će biti, ako vidim trenutak, možda ne. Super, onda je to valjda. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem podcastu. Bye!